Kokpit, gate, gledamo napred. Avion skoro spreman. SimBrief je napravio plan. Ruta je u MCDU. Rezervoari puni goriva. Putnici se prave kao i ja da nisu čuli boarding muziku po 3. put i ostaje nam jedna velika stvar pre nego što krenemo dalje. Treba nam IFR clearance. Da na frekvenciji nije gužva, zvali bismo delivery glasom. Kao obično, ovako, nema šanse da dođemo na red i da krenemo na vreme. Ali ako kontrolor nudi PDC ili DCL, clearance možemo da zatražimo digitalno, direktno iz aviona. Dobrodošli u drugu epizodu CPDLC serijala za Microsoft Flight Simulator 2024 i Phoenix Airbus. Danas ćemo da naučimo kako na VATSIMu zatražiti departure clearance preko CPDLC sistema, kako pročitati ono što dobijemo i kako nastaviti dalje prema pushbacku. Kad smo već ovde, evo jedan info oblačić. U stvarnom svetu možete čuti da piloti često kažu poruka poslata preko ACARS-a ili poruka stigla na ACARS. Da nema zabune. Kad to kažu, misle na CPDLC, jer CPDLC funkcioniše kao aplikacija unutar ACARS mrežnog hardverskog sistema. A to su vam antene, sateliti, repetitori, provajderi usluga itd. Inače nama u simulatoru taj ACARS iz stvarnog sveta simulira i omogućava hobi. Eto. Da se malo prvo prisjetimo šta smo radili u prvoj epizodi. Postavili smo osnovu. Znamo šta je CPDLC, znamo da nije zamena za radio i znamo da u VATSIM delu priče imamo 3 glavna igrača. Phoenix avion, Hopi, ACARS i online kontrolora. U prvoj epizodi smo također zavirili malo u kokpit da vidimo kako će sve to da izgleda. Ova epizoda je o departure clearance-u, odnosno kako da dobijemo ono prvo veliko odobrenje za let, čak i kada frekvencija izgleda kao pijaca subotom. Ideja je jednostavna, umjesto da od deliverija preko voice zahtevamo IFR clearance putem našeg avionskog sistema, mi šaljemo digitalni zahtev, poruku, a kontrolor nam vraća clearance isto tako kao poruku. I tu je lepota cele priče. Ovakav digitalno-tekstualni clearance vidimo pred sobom, možemo da ga pročitamo, možemo da ga uporedimo MCDU-om, možemo da proverimo seed, runway, initial climb i tek onda ga potvrđujemo. Osim što izgleda fancy, ovakav clearance smanjuje šansu da nešto pogrešno čujemo. Mada, ako ne pazimo, možemo pogrešno da unesemo u MCDU, ali mi ćemo da pazimo. I proveravamo, tako da nema straha. A kao bonus, frekvencija glasom dobija malo vazduha. Da lakše diše. Idemo u kabinu. U ovoj epizodi ima više praktičnog rada. Gotovo je sa teorijom i upoznavanjem, pa da počnem. Evo nas na madridskom aerodromu na letu iz Madrida za Beograd. Idemo lagano iz početka. Nalazimo se dakle na parking poziciji 562. Divan, sunčan i veoma topao dan. Letimo za Beograd letom U571, Air Srbija je našim UAP Airbusom 320. Ovo nam je OFP ili Operational Flight Plan koji nam je napravio naš virtualni dispečer SimBrief. Danas, zbog naše teme, gledamo broj leta Air Srbija 571 i call sign Air Srbija 71 Alpha ili 71 Alpha. Na VATSIMu smo pa dakle da prijavimo naš let. Idemo dakle na pre-flight i biramo VATSIM. Evo nas na strani gdje prijavljujemo let. Pogledamo call sign Air Srbija 71 Alpha, to je to. Prijavljujemo dobar let, jedan klik i let je prijavljen. S ovim je gotovo. Dakle, za sada OFP checked, OFP pre-filed checked. Sljedeći je VPilot klijent. Zapamtili smo call sign Air Srbija 71 Alpha. Evo ga VPilot klijent. Jedan klik na connect i evo što vidimo. Call sign type kod i Selcal kod. U polje call sign ide naš call sign, jel? Za ovaj let, dakle, Air Srbija 71 Alpha. Type je polje za naš tip aviona kojim letimo ovaj let, dakle, Airbus 320. A Selcal je, izgleda da je ovo mesto za jedan brzi info oblačić. Ovo polje je Selcal kod, inače skraćeno od Selective Calling, služi za prekookeanske letove kao broj virtualnog, recimo, pagera. Iznad okeana nema načina da dobacimo
air traffic kontrolu sa VHF radiofrekvencijom, pa koristimo HF radiofrekvenciju. Radioamateri znaju kako i koliko šušti HF radio kad niko ne govori. Sad, pošto u avionu u toku leta mora da se sluša frekvencija, a da u kokpitu niko ne bi poludeo slušajući taj zvuk satima, HF radio se lepo mutuje i samo kad kontrola hoće baš nas da čuje i sa nama da razgovara, pošalje nam signal i na naš selkal kod i nama se čuje zvuk u kabini, neki ding dong ili nešto slično. To je znak da unmutujemo radio i da se javimo ATC-u. Možda ćemo u budućnosti, ako vas to zanima, uraditi jedan video o prekookeanskim letovima, kako se planiraju i kako ide CPDLC i glasovna radiokomunikacija, ali za sada da se vratimo na naš led. A vi ako hoćete, napišite u komentarima da li vas ovo zanima, pa da vidimo dalje. Sada nam ostaje, dakle, klik na Connect i povezani smo na VACIM. Za koji trenutak pojavit će se sve frekvencije u našem dometu. Evo, LMD Ground ili Lima Echo Mike Delta Ground, to je ono što nam treba da počnemo ovaj let. U Madridu ume da bude gužva kao petkom na autokomandi. Kad je tako, onda nikad ne možemo da dođemo na red. Ajmo mi lepo taj CPDLC, ali čekajte, da li kontroler uopšte nudi PDC? Kako to da znamo? Najčešće gledamo controller info u vPilot ili Flight Radaru. Hajde da odmah pogledamo informacije o kontroloru. Desni klik na Lima Echo Mike Delta, GND, ground, pa na request controller info i evo, vidimo da Barajas Ground ima DCL i da je station code Lima Echo Mike Delta. Dakle, to je to. Možemo da ga koristimo. Možemo da koristimo naravno i Flight Radar aplikaciju da dođemo do podataka koji su nam potrebni. Naprimjer, samo mišem preko ovog žutog A, što inače predstavlja ATIS, što je Automatic Terminal Information Services. Tu, na primjer, vidimo piste koje se koriste, vetar, transition level i ostalo. Treba će nam i koji je trenutni ATIS aktivan. To je ovde info C, Charlie. ATIS informacije se smenjuju na 1 sat inače ili pola sata na nekim drugim aerodromima, ali ako je nešto hitno umeđu vremenu, onda se to promeni odmah. Tu možemo da vidimo i zeleni simbol G kao ground, gde vidimo bitne informacije za ground. Ovde vidimo da Barajas Ground ima DCL i station code je Lima Echo Mike Delta. Takođe vidimo da se od nas traži da uključimo transponder u C, Charlie mod na zemlji. Znači pre početka rulanja, taksiranja, transponder na C. Nemojte da se oglušavate na takve stvari. Ajde ovde još jedan infoblačić. Kako u stvarnosti mi da uopšte znamo, kad nemamo sve ove flight radare i vpilote, da li aerodrom ima ili nema PDC ili DCL? To možemo jednostavno da vidimo u čartu tog aerodroma. Evo čarta, na primjer, za Madrid. I evo vidite ovde gde piše da ima DCL. Koji je station kod, pitate se? Pa u 99% slučajeva je to i kao kod aerodroma, osim ako se drugačije ne naznači. A nije ni zabranjeno da pitate. Kažete Barajas Delivery, do you have CPDLC, Air Serbia 71 Alpha. Počnimo, dakle, import OFP-a u Electronic Flight Bag. Plan je, dakle, importovan, call sign Air Serbia 71 Alpha, evo ga. Imamo još 26 minuta do OBT-a. OBT je off-block time. Dakle, da krenemo. Hajde da započnemo utovar cateringa, goriva i putnika, to će da nam obavi naš GSX. Da proverimo OFP, jer ništa bez provere. Tu je plan i vidimo flight number i call sign. Ovo ATC C/S i skraćenica od Air Traffic Control Call Sign. I to je Air Serbia 71 Alpha. Slaže se. Dalje idemo na MCDU. Prvo, ako se sećate, idemo na onaj flight init. Prvo to. Klik na ATSU, pa AOC menu i na flight init. Onda klik na init data request, ponovo provera, call sign, Air Serbia 71 Alpha, u redu je. Da vidimo. Dakle, OFP checked. OFP prefiled na VACIM checked. OFP učitan u Electronic Flight Bag checked. Kroz flight init učitani svi početni podaci checked. Provereno da je svuda isti call sign cross-checked. Dalje nam je klasika. Any taster pa init request da učitamo u Flight Management Computer rutu i sve ostale podatke. Unosimo, dakle, Air Serbia 71 Alpha i planiran cost index je 60 i flight level 340.
Sada nam treba departure clearance. Hajde da se podsjetimo koji nam station code treba da bi se obratili stanici za pre-departure clearance. Taj podatak možemo da vidimo, na primjer, sa vPilot klijenta, da se podsjetimo. Evo ga, dakle, Lima Echo Mike Delta i station code. Zapamtili. I napokon. Kako se popunjava pre-departure clearance? Prvo taster MacDo menu, onda ATSU, pa ATC menu, pa ATC request. Vidimo da ovdje imamo dve opcije, pre-departure clearance i oceanic clearance. Spomenuli smo ga malo ranije, ali možda o tome drugi put. Danas i sada idemo na pre-departure clearance. Ovoga se možda sećate iz prošle epizode kad smo malo virnuli unapred. Dakle, ovdje su već neke stvari unete, a unete su zahvaljujući tome što smo na početku učitali podatke koristeći flight init opciju. Dakle, imamo podatke polaznog aerodroma i aerodroma destinacije, Madrid, Beograd. Imamo call sign i aircraft type, uneti sami, da mi ne bi pogrešili. Ok, call sign opet svuda isti. Jedan call sign, jedan entitet, jedan avion. To smo već uvežbali i provukli kroz našu malu checklistu. Ovo ostalo unosimo sami, pa hajde onda da proverimo ko je najnoviji ATIS i prepišemo potrebne podatke. To može, na primjer, da vidimo sa Flight Radar mape. Dakle, vidimo da je C, Charlie, najnovija verzija, kao i da je QNH 1020 ili 1020. Za odlazak se koriste piste 36 left i 36 right, a transition level je flight level 140. Onda unosimo C za ATIS, gate koji je, pa evo, 562. Evo ga ovdje, a ako niste na nekom aerodromu koji nema ovaj VDGS, VDGS je skraćenica od Visual Docking Guidance System, broj gate na kome ste možete da vidite i na Flight Radaru. Malo zoomirate svoju poziciju i evo, vidite, 562. Unosimo dakle 562, gate number polje. Station code, zapamtili smo, Lima Echo Mike Delta. To je dakle stanica koju šaljemo pri departure clearance, u ovom slučaju to je station code Madrid Delivery. To je sve. Ovo free text polje uglavnom ostavljamo prazno. U avionu free text koristimo samo kad je nešto stvarno potrebno i važno i korisno. Na primjer, ako ne možemo da prihvatimo određeni seed ili ako postoji nešto stvarno važno za clearance. Samo da je kratko, jasno i nada sve korisno. Tu nikako ne ide ono što bi prijatelji upisali na WhatsAppu, čak i da nam je kontroler prijatelj. Kad su podaci popunjeni, još jedan konačna provera i send. U ovom trenutku avion šalje poruku preko ACARS sistema pomoću HOPI naloga prema kontroloru. Mi čekamo odgovor. I ovo je jedan sjajan trenutak za jednu malu pilotsku vrlinu koja se zove strpljenje. Koliko se čeka odgovor? A pitanje je za $1.000.000. Ovog lica sve koji prvi ili drugi put koriste ovaj servis. Pa nema tačno određenog vremena. Nekad odgovor dođe u okviru par minuta, nekad u okviru 10 sekundi, a sve to zavisi koliko je kontrolor zauzet, jer ko zna čime se sve on trenutno muči i šta sve rešava. Samo opušteno. Udah, izdah. Sve u najboljem redu. Ne klićemo 5 puta, ne šaljemo ponovo zahtjev posle 10 sekundi, razmišljamo da nešto nismo pogrešili, sve je u redu. Strpljivo čekamo jer znamo da smo sve proverili, uradili sve baš kako treba. Evo došao je. Dakle, došao nam je odgovor CPDLC-a i evo da vidimo što tu piše malo detaljnije. Se namestimo malo bolje. Evo vidite, First Officer je dobio svoj, možda gleda zajedno. Dakle, Madrid PTC 01, to je prva poruka koju su nam poslali, a ovaj zvuk starog telefona i ovaj indikator gore, ATC message, govori nam da nam je stiglo nešto putem ACARS sistema, odnosno CPDLC-a. Dovoljno da kliknete na taj taster da zvonjava prestane, mi da nastavimo. Dakle, piše da je Air Serbia 71 Alpha clear to Beograd off 36 right runway via Pinar 4 Romeo, altitude je 13.000 fita, a squawk je na drugoj strani. Možemo to odmah da unesemo, dakle, idemo na Madrid, departure, izabrat ćemo 36 right pistu i odabrat ćemo seed Pinar 4 Romeo i insert. Dalje imamo 13.000 fita kao initial altitude, initial climb, jeli? 13.000 i unećemo QNH 1020, ako se sećate, to je bilo na ATC-u ovdje i na ovom standby instrumentu također. Dobro. Pogledat ćemo sada i drugu stranu, znači altitude 13.000, squawk 5301, evo i to da unesemo, dakle 5301 i
to je uneto i ono što je ostalo je da se report ready on 121.630 je zapravo frekvencija deliverya koju ćemo sad uneti u radio. Evo ga, 630 aktiv. Evo, to je sve. Saglasni smo, Wilco znači da smo saglasni, send šaljemo i vidite da piše da je received by ATC. Ova zelena slova znači da više možemo samo da pregledamo, da više nemamo nikakvog efektivnog uticaja na to. Kad to pregledamo, ustanovimo da je sve kako treba, stisnemo close duster i ti podaci nestanu. Kad jednom nestanu, ne mogu više da se vrate, samo da znate. Znači, to je nešto što u celoj priči uvek tako funkcioniše. Pogledajte i to je to. Da vidimo dalje šta mi tu možemo da unesemo. Evo ga, dolazi još jedan odgovor, a to je zapravo potvrda da je clearance confirmed i vjerojatno ćemo se čuti opet ovaj zvuk, zapravo trebalo bi da čujemo opet ovaj zvuk koji dolazi, dakle tu piše, evo ga, request status, Air Serbia, received, clearance received i clearance confirmed. To je sve što treba da uradimo i da ugasimo ovo da nam više ne zvoni. Za sada, dakle, sve što smo trebali da uradimo sa CPD LCM je to. Sad dalje spremamo let do trenutka kad treba da radimo pushback, pa vidimo se onda. I evo, sve je spremno. Catering, gorivo i prtljak su u avionu, putnici prebrojani, ukrcani i eno ih jedni slušaju boarding muziku već treći put i mislim da je red da ih spasim. Treba nam dakle dozvola za pushback i engine start. Ovde, na ovom mestu, kažemo zbogom CPDLC-u. Ovde je kraj fancy dopisivanju s ATC-em do sledeće prilike. Od ovog trenutka idemo po starom glasom, idemo na frekvenciju koju smo dobili u clearance poruci od kontrolora, ako se sećate, i onu koju smo uneli u aktivnu frekvenciju radija. Dakle, Air Serbia 71 Alpha, ready for pushback and engine start. Air Serbia 71 Alpha, push and start, approve facing north, QNH 1020. Pushback approved, facing north, QNH 1020, Air Serbia 71 Alpha. Pushback je odobren, taxi clearance kasnije i sve nakon ovoga ide glasom. Sve dok se ne popnemo na flight level i dok ne budemo blizu da pređemo u neku drugu ATC zonu. Tad koristimo CPDLC logon koji smo spominjali ranije, ali to ćemo ostaviti za narednu epizodu. Da zaokružimo ovu epizodu. Naučili smo kako se formira i šalje zahtev za departure clearance. Šta nam je potrebno od podataka, da tako kažemo, iz spoljnjeg sveta, da bismo mogli to da uradimo. Vidjeli smo na koje sve načine možemo doći do tih podataka u ovakvim okruženju i pokazali smo jedan od načina u realnom životu. Protumačili smo zajedno značenje svih instrukcija u dobijenom departure clearance-u i znamo kako da to iskoristimo i unesemo u sistem aviona. A, boga mi, podsjetili smo se kako je nekad zvonio fiksni telefon. Dobro sad. Da vidimo i gde su najčešća mesta grešaka. Ume da zaškripi kad call sign nije svuda isti. Kad na primer, flight number nije unet u MCD-u kako treba. Station kod nije ispravan. ATC info nam je bajat ili je pogrešan. Clearance pa potvrđen pre nego što je stvarno proveren. Squawk, na primjer, ostane stari, ne unesemo novi. Initial climb jednostavno zaboravimo da unesemo u FC-u. Da ne bude takvih situacija, idemo redom. I zapamtite, priprema, provera, slanje, čitanje, potvrda, unos u avion i tek onda nastavak prema pushbacku. I to je ceo smisao PDC i DCL-a clearance na VACIM-u. Ne radi se o tome da mi nešto budemo pametniji od sistema, radi se o tome da departure clearance dobijemo jasnije, mirnije i urednije. Jer poenta dobrog korišćenja CPDLC-a je ne da zamenimo pilota robotom, to neće nikada se desi, nego da pilot ima još jedan dobar alat. Ali priznajte da malo liči na life hack ili prečica u životu, jel da? Ali ajde da budemo iskreni. Kontroler ima manje opterećenja na frekvenciji, pilot ima poruku pred sobom, avion ima podatke koje možemo da proverimo, a cela operacija izgleda malo više kao organizovan let, a ne kao revolveraški onaj dvoboj gde pobeđuje najbrži na frekvenciji. U sledećoj epizodi smo u vazduhu. Tamo CPDLC dobija drugu ulogu. Logo na ATC sektor,
instrukcije u letu gde imamo Wilco komande Enable, Standby, Crew zahtevi i Handoff. Do tada, letite sigurno. Vidimo se u sljedećoj epizodi.